الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد محترम नाजरीन व सामीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक बार फिर इस्लाही तिलावत तहरीक इस्लाही तिलावत व तलफ़ुज़ हफ्ता वार क्लास के हवाले से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मदरसा मरकज़ी दारुल क़ुर्रा नमक मंडी पेशावर मदनी मस्जिद से हफ्ते में हमारा एक क्लास होता है और इसके अलावा हर दिन दोपहर के वक़्त और शाम के वक़्त और असातिज़ा किराम आपके हुजूर में यहाँ तशरीफ़ फरमा होकर आप हज़रात के लिए मकामात व इस्लाही तलफ़ुज़ और दीगर दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरह बकरा की आयत नंबर 50, 51, 52, 53 को पढ़ेंगे। सूरह बकरा आयत नंबर 50, 51, 52, 53। वइज़ नज्जैनाकुम, ये हमने पढ़ी थी। वइज़ नज्जैनाकुम मिन जी नहीं, तदवीर में जो हमने पढ़ा था जी, वइज़ नज्जैनाकुम। अच्छा जी, 49, 50, 51, 52 ये आयतें हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ऑनलाइन साथी मौजूद है जी, सिबगतुल्लाह साहब भी है, हाफिज बारी भी है, और कोई अगर हमें ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए हमारा लिंक बैकग्राउंड पे मौजूद है। वो ज़ूम डाउनलोड करके उसके ज़रिए क्लास ज्वाइन कर सकता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم.
وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. فرقنا بكم البحر وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. अच्छा जी, अब ऑनलाइन साथियों में से एक साथी यही सुना जी, किसका माइक खोला? हाफिज बारी साहब आप सुनाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي बारी साहब وإذ नज्जैनाकुम من آل فرعون यहाँ से सबक था, ठीक है? وَنَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ من آل فرعون من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.
وفي ذلكم بلاء ذلكم بلاء ذلكم بلاء وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون حافظ باری صاحب دا دفا کسرا لگا معروف ويا فرعون فرعون فر داسم مو وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. अच्छा मोहम्मद जान साहब आप सुनाए, इसके बाद 2 आयत आप सुनाएंगे और फिर उसके बाद 2 आयत सिबगतुल्लाह। जी मोहम्मद जान साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله. मोहम्मद जान साहब बस जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अब सिबगतुल्लाह साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك सिबगतुल्लाह साहब ये आयतें हमने नहीं पढ़ी है, आप वइज़ नज्जैनाकुम वहां से पढ़े। وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.
وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون माशाल्लाह। अब मैं एक बार पढ़ूंगा, आप सुने खुश आवाजी के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वइज़ नज्जैनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाब يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون। अब इसी अंदाज में कौन सुनाएगा यहाँ से? وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. أولنا وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون
وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. अब ऑनलाइन साथियों में से कोई ऐसा कारी साहब जो वो कह रहा है कि मैं इस तरह पढ़ सकता हूँ, जी हाथ उठा के, हाँ जी, सिबगतुल्लाह साहब का माइक खोले जी। कारी सिबगतुल्लाह साहब पढ़े। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम सुम्मा अफ़ौना वइद नज्जैनाकुम। कारी साहब हमारे आज के 3 आयत में तिलावत हमने की है, वही 3 आयत पढ़ेंगे, ठीक है, इससे आगे नहीं जाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये इसी मकाम इसी तर्ज में अऊज़ु बिल्लाह। वइज़ नज्जैनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाबि युज़ब्बिहून अब्नाअकुम। जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वइज़ नज्जैनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाबि युज़ब्बिहून अब्नाअकुम वयस्तहयून निसाअकुम वफ़ी ज़ालिकुम बलाउन अज़ीम। आवाज को थोड़ा उच्च, ये माइक है आपके पास? माइक नहीं, अभी नहीं है। माइक नहीं है? नहीं। अच्छा जी, थोड़ा ऊंचा, अगर यहाँ पर आवाज थोड़ा कम सुनाई दे रहा है जी। वइज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहर फ़अंजयनाकुम वअग़रक़ना आल फ़िरऔन वअंतुम तंज़ुरून। वइज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहर फ़अंजयनाकुम वअग़रक़ना आल फ़िरऔन वअंतुम तंज़ुरून। فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم
اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. माशाल्लाह। अच्छा जी, अब तरतील के तरफ जाते हैं। हमने जो तरतील की थी सूरह हशर में, उसका इब्तिदा कौन करेगा? ऑनलाइन साथी और यहाँ पे जो लाइव बैठे हैं मदरसे में। हाँ कारी साहब, आप शुरू करें, वो भी तैयार रहे। जी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. माइक काम नहीं कर रहा, ये वहाँ के लिए है, ऑनलाइन के लिए है। يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. माशाल्लाह। अब कारी सिबगतुल्लाह साहब, आप यहाँ से आगे आप पढ़ेंगे। आप रहिए लाइन पे। ولا تكونوا नहीं, इसने तीसरी सांस पढ़ी। वला तकूनू कल्लज़ीन नसुल्लाह फअंसाहुम अनफुसहुम। इससे आगे आपने पढ़ना है। أولئك هم الفاسقون. अब इसे आगे ले जाना है। لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. एक दफा मैं पढ़ूं, आप पढ़े। ला यस्तवी, ठीक है। अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह। जन्नह لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. अब मोहम्मद जान साहब इससे आगे जाएंगे। जी तैयार है? अब मोहम्मद जान साहब, उसका माइक खोले। जी मोहम्मद जान। अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून।
أصحاب الجنة هم الفائزون. जी أصحاب الجنة هم الفائزون. فائزون. فائزون. अब इसके बाद हाफिज बारी साहब का नंबर है, उसका माइक खोले। हाँ हाफिज बारी साहब तैयार है? जी। हाँ जी, उठाए इसको। لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته. जी एक बार फिर यहाँ से एक बंदा इसको उठाएगा। لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. ठीक है, यहाँ पर لرأيته इस तरह वक़फ़ है। لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته. अगर आपके लिए सांस की प्रॉब्लम है तो फिर यहाँ पर वक़फ़ या लरअयतहु ख़ाशिआ, इस तरह वक़फ़ करें। لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. आपको मेरी आवाज तो आ रही है इंशाल्लाह? आपने इस तरह नहीं पढ़ना है। لو أنزلنا هذا القرآن, इस तरह नहीं पढ़ना है, ठीक है? आपने किस तरह पढ़ना है? لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. ठीक है, सिबगतुल्लाह साहब से अब एक बार सुने। सिबगतुल्लाह साहब पढ़े अब। لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. माशाल्लाह, खशियत अल्लाह, ठीक है। अब ये मेरे साथ एक बार पढ़े। لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته
خاشعا متصدعا من خشية الله. एक पढ़े, एक आवाज में सब पढ़े. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. एक बार फिर. لو أنزل, मेरे साथ पढ़े. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ठीक है, अभी इसी को एक स्टेप ऊंचा करेंगे. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ठीक है. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. अभी हमने इतनी जगह में ये जो ऊंचा तबका है मकाम का, आवाज को उठा लिया. जगह भी छोटी है, सांस का भी कोई मसला नहीं है, सिर्फ इसमें आवाज बनाना है. ठीक है, देखे. وتلك الأمثال أمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. हाजी पढ़े. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. खैर कोई बात नहीं, गलत हो गए. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يا ربي आज गला कुछ ठीक नहीं है. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. अल्लाह माशाल्लाह. अब ऑनलाइन साथियों में से एक, फिर इसके बाद ऑनलाइन के बाद आपका नंबर होगा. जी सिबगतुल्लाह का माइक खोले, फिर उसके बाद बारी हाफिज बारी का. टाइम भी कम है.
जगह बहुत कम है, जगह बहुत कम है, ठीक है। इस आवाज जहां पर उठाया जाता है उसको आपने शनाख्त उसी जगह की शनाख्त करनी है। कम की आवाज उठती की दागा शनाख्त ओके। वतिलकल अमसालु नضربها للناس لعلهم, फिर नीचे आना है आवाज, ठीक है। यतफक्करून, जी पढ़े। وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. आप पढ़े। وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. माशाल्लाह, अच्छा जी। हुवा अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल